Mga graduating sa Taiwan kinahanglan mag-rock climbing aron makagraduate. Unsa ning istorya ha, mga katropa, atong susihon pinaagi ni katropang Raybox. Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod, balitang ekspesyal. Diliigo ang taas nga grado ug pasado nga exam aron makagraduar sa Ershoy Junior High School dito sa Changhua Country, Taiwan, mga katropa. Gikinahanglan una mukatkat ang mga estudyante sa 15 metros nga rock climbing wall pareha sa 5 kaandana nga building sa dili pa ihatag ang ilang diploma pagkakuyaw sa taga kani. Kini ang giingong pinakataas nga climbing facility sud sa eskwelahan sa tibuok Taiwan. Kabahin kini sa ilang curriculum ang unom ka climbing lessons matag semana aron mapalambo dili lang ang kusog sa lawas kun dili usab ang focus, balance ug kaisog sa pag-atubang sa kahadlok. Tinaw ang polisiya kun dili makasaka sa tumoy, why diploma mga katropa pasti lang di malasas talawan na ni. Anyways, sa ato mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas ug wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og glavo huaska nga moy mo pa energy nimo mahatag og boost siya nang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raybox alang sa balitang ekspesyal. Kasikas Express, balita